Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Vrijeme je proljetne sjetve i uzgoja rasada u zatvorenom, a znamo da to nerijetko predstavlja pravi izazov za one najiskusnije. Kada ovo govorim, pritom mislim na jedan od najčešćih problema s kojim se susrećemo tokom prvih faza rasta, a to je izduživanje sadnica. Na to vrlo često ne možemo ni utjecati, prvenstveno zbog vremenskih uslova, ali kad se desi ni to nije znak za uzbunu, postoje efikasna rješenja kojim možemo popraviti ovo stanje. Da bi znali kako riješiti ovaj problem, prvo moramo znati šta ga uzrokuje. Postoji nekoliko faktora koji utiču na ovo, a prvi je nedostatak svjetlosti. Sadnice paradajza, paprike, tikvice ili zelene salate posijane su u vrijeme kada nema dovoljno dnevnog svjetla i zbog toga postaju izdužene. Sve biljke prirodno rastu prema izvoru svjetlosti, a ako je taj izvor prigušen ili daleko, onda one rastu u visinu kako bi ga pronašle. Kao rezultat dobijemo tanke izdužene stabljike i ako ih takve posadimo na otvoreno, vjerovatno neće izdržati udare vjetra ili kišu. Druga stvar, ukoliko se nalaze na takvom položaju da im sunčeva svjetlost dolazi samo s jedne strane, onda se počnu naginjati prema suncu i tu dolazi do bočnog savijanja koje može rezultirati polijeganjem rasada, a polijeganje rasada često uzrokuje i pojavu bolesti. Ukoliko imamo manji broj sadnica, ovaj problem možemo riješiti jednim trikom za koji će nam biti potrebna srebrna folija. Sadnice ćemo ostaviti blizu prozora koji se nalazi sa južne strane, a onda ćemo iza njih napraviti neki zid od folije i svjetlost koja ulazi kroz prozor će se odbijati od foliju i reflektovati na sadnice sa druge strane, što može pomoći da se polijeganje spriječi. Većini sadnica dnevno je potrebno od 12 do 16 sati sunčeve svjetlosti, a u rano proljeće i uz nepovoljne vremenske uslove to je gotovo nemoguće ostvariti. Rješenje leži u tome da im moramo obezbijediti umjetnu svjetlost, bila to neka lampa, sijalica ili nešto treće. Drugi faktor koji utiče na izduživanje sadnica je previše toplote. Temperature u rasadnicima, kućama ili stanovima često dovode do bržeg rasta stabljike, gdje sadnice jednostavno reaguju na visoku temperaturu i izdužuju se. Rješenje za ovaj problem je regulacija temperature. Najveći broj sadnica najbolje uspijeva na dnevnoj temperaturi od oko 20 stepeni i noćnim temperaturama od 12 do 14 stepeni. U niskim rasadnicima to se može postići grijalicama ili pokrivanjem agril folijom ili nekim drugim prostirkama koje imate pri ruci. Treći uzrok je neuravnotežena vlaga, odnosno neredovno zalijevanje. Ukoliko se desi da supstrat u koji su posijane, odnosno posađene sadnice osuši između zalijevanja, to će dovesti do prestanka razvoja biljke, a ukoliko dolazi do redovnog nedostatka vlage, onda će to rezultirati izduženim i tankim sadnicama koje mogu jednostavno i ne uspjeti jer ne mogu pristupiti hranjivim tvarima iz supstrata. Ovdje moram napomenuti da ukoliko na sadnicama držite neke kese ili folije za zadržavanje vlage, njih obavezno skinite nekoliko dana nakon nicanja. Ako se sadnice nalaze u nekim dubljim saksijama ili posudama, onda im je potrebno vlagu pružiti iz donje strane. To će postaći korijen da raste u dubinu, što će ojačati sadnice. Redovno zalijevanje i konstantna vlaga su rješenje za ovaj problem, ali nemojte dopustiti da sadnice plivaju u vodi. Još jedan faktor koji uzrokuje izduživanje sadnica je gustoća rasada. Gdje imamo previše sadnica u malom prostoru, onda se tu svaka biljka bori za svjetlost i prostor i jednostavno se izdužuje. Kada dođe do toga, onda ih moramo prorijediti i to na način da ih jednostavno pinciramo i da izbjegnemo čupanje da ne bi poremetili korijen ostalih sadnica. Da bi pomogli razvoj jačih stabljika, opet možemo uraditi neke trikove. Izdužene sadnice jednostavno možemo blago preći prstima svakodnevno i na taj način simulirati povjetarac, što će dovesti do jačanja stabljike. U ovu svrhu možemo koristiti ventilator, ali u tom slučaju moramo pripaziti na brzo isušivanje zemljišta koje on uzrokuje. Osim ovih trikova, postoji konkretnija rješenja kada već dođe do izduživanja sadnica. Prvo rješenje je jednostavno zasijavanje sadnica supstratom. Ovo je veoma jednostavna i efikasna metoda koju možemo koristiti u početnim fazama rasta, a kojom ćemo riješiti već nastali problem. Jedino na što moramo paziti je da ih ne zasijemo previše. Drugi način koji možemo riješiti već nastali problem je presađivanje sadnica. Presađivanje ne samo da će riješiti problem,
nego se i preporučuje za jačanje stabljike biljaka, pogotovo kod paradajza, ali i kod paprike, patliđana ili tikvica, bez obzira na to da li su izdužene ili ne. Prilikom presađivanja treba voditi računa da se sadnice zatrpaju do najnižih listova. Nadam se da vam se video svidio. Ako imate nekih pitanja, slobodno ostavite komentar. Ako već niste, možete se i pretplatiti na kanal, a do sljedećeg videa lijep pozdrav!